Mali News kanubagaw ale ni an filɛbagaw an minnu bɛ anw lajɛ su ani tile aw ni ɲakuma bi ye tarata ye novembre kalo tile 14 san 2023 bakurubaya la an ka bi kunnafoni ma tali kɛ fɛn minnu kan o fɔlɔ o ye kunnafoni dumanba ye Kidal kɛra Mali ta ye sabula Mali armée donna Kidal bi n'an bɔra yen an bɛ taa Burkina mɔgɔ 100 bɔ ɲɔgɔn ko o de fagara Burkina kunnafoni walawalali an b'o di aw ma aw ka kunnafoni kɔnɔna na aw bisimila aw ka kunnafoni kɔnɔna na bi ye tare do ye bi ye nisɔndiya do ye bi Mali armée donna Kidal Mali armée yi ka minɛnw bila Kidal ni k'i congo Kidal fantan nan bɛɛ lajɛlen na ni kunnafoni dira Mali jamana kutigi colonel Assimi Goïta yɛrɛ de fɛ sabula bi nɛgɛ kaɲɛ 11 wagati kunnafoni carila jamana fantan nan bɛɛ lajɛlen na ko Mali armée donna Kidal o kɔfɛ min ye Mali jamana kutigi colonel Assimi Goïta ye ale ye bataki kɛrɛnkɛrɛnnen ci o bataki kɔnɔna na colonel Assimi Goïta y'a yira k'a fɔ k'a bɛ foli ta k'a di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ko sabula ko maliyɛnw ka cɛsiri de y'a to bi ni Kidal sera ka minɛ colonel Assimi Goïta y'a yira k'a fɔ ko nin opération in ko a bɛ bɛɛ hakili lasigi k'a fɔ ko a talen tɛ k'a ɲɛsin mɔgɔ si de ma ko nin opération a kun de ye ka Mali kɛ kelen ni opération a kun de ye banbagaci wale kɛbagaw ni olu minnu kɛlen bɛ k'u daga sigi dugudenw da la u ka bɔ Mali kɔnɔ walima u ka faga colonel Assimi Goïta y'a yira k'a fɔ ko bi ta in ko a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ta k'a di Mali armée ma k'a tasi bila kɛ mɔgɔ minnu ni tora nin ko in na nka Mali jamana kotigi a ko nin kɛlɛ a ma ban ko armée bɛ baara min na armée bɛna continuer o fɛ fo lakana ka sabati Mali fantan nan bɛɛ lajɛlen na ni ye Mali jamana kotigi colonel Assimi Goïta kumakan ni awɔ kɛ bataki ye ka kɛɲɛ ni Mali armée donni Kidal ni o kɛra bi colonel Assimi Goïta ka bataki in kɔfɛ min ye Mali armée ɲɛmɔgɔba yɛrɛ général Umar Jara ale fana ye bataki kɛ o bataki kɔnɔna na général Umar Jara y'a yira k'a fɔ ko Mali armée position ta Kidal o kɔfɛ a ko a bɛ wale bila Kidal n'a lamini dugudenw ma k'u hakili sigi ko foyi tɛna na u sɔrɔ ko armée bɛ baara la wa ko armée de do ko a nakun ye k'olu yɛrɛ de lakana min ye colonel Assimi Goïta ka bataki ni o kɛra bi o bataki a kalanna Mali télévision soba mɔgɔw fɛ an ka to dun kana aw ni ne an ka jɛ an ka bataki kalan na mɛ ɲɔgɔn fɛ ko an ka jamana kɛlɛdenw ani ka taa se jamana yɛrɛ lakanabaw ni a basigibaw ma ko u kɔni k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana duguba Kidal u y'a minɛ k'a sigi an ta yɔrɔ kokura baara min kalifara an ka jamana kɛlɛdenw na ko a ma ban fɔlɔ a tɔw bɛ sen na ko ka maaw hakili jigin k'a fɔ ko baara in kun de ye an ka jamana seleke naani bɛɛ lajɛlen k'a kɛ an ta ye k'a kɛ an halala ye yaasa an ka segin an ka taa ni ka segin baaraw kɛ i n'a fɔ u ka laɲini bɛnnen don a ma cogo min na ka bɛn a k'a dɔn lakana ale fana kunnafoniw ma a ko hali bi kokura ko a bɛ foli ani tanuni ni dugawudon kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa o maa ni o bina nin ko in na n'i tɛ sɔrɔdasi ye ani maa o maa fana tora nin ko in na ni o ye sɔrɔdasiw ye ka bin kunnawolo kɛnɛ ani k'a dɔn jamana kumabɔli ni jamana kɔnɔdenw lafiyali o kɛnɛ kan ko a ka foli ani dugawudon bɛ u ye min ye k'a dɔn furanjɛla fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta a ko hali bi a bɛ jamana kɔnɔdenw hakili jigin k'a fɔ ko nin baara in kɔni kɛra nka a ma kɛ maa kelen kama a kɛra ka bɛn jamana den kelen kelen bɛɛ lajɛlen de kama ani jamana yɛrɛ ka laɲiniw a kun ye ka jamana k'a ka kelenya ani a ka basigi ka o fana sabati ka jamana in kisi ka bɔ kojugukɛlaw bolo a seleke naani bɛɛ lajɛlen la wa nin ko in fana a sera ka kɛ ala ni jamana kɔnɔdenw ka dɛmɛ ani u ka cɛsiri o de sababuya la kunnafoni filanan wagati min na Mali armée a ka minɛnw bila Kidal i b'a ye k'a fɔ Kidal dugu kɔnɔna lankoliyara kunu bi Kidal dugu kɔnɔna kɛmɛ sara la duguden 90 o de ye Kidal dugu kɔnɔna bila a caman se bɛ minnu ye olu bolila ni k'u kunda Algérie kan duguden dɔw yɛrɛ olu donna kungo kɔnɔna ni ka taa u ka gaw jɔ yen nɔ se tɛ minnu ye olu tora dugu kɔnɔna ni mɔgɔ so datugu b'u da la ni nin ye o tile 3 ye sabula kabini alamisa dɔ Mali armée wulila k'i kunda ni dugu kofɔlen kan réseau tigɛra ni dugu mɔgɔw la banbagaciw fɛ o kɔfɛ u ko mɔgɔw ma a ye aw yɛrɛ ɲini banbagaciw u tilala tuguni ni ka mugu jugu don dugukolo fan bɛɛ la ka sɔrɔ ka réseau tigɛ mɔgɔw la Mali armée ni ko in faamu o de la kunu Mali armée ye communiqué kɛ nazarakan ale ni an ka todun kana ni ka sɔrɔ ka o cari o communiqué kɔnɔna na armée y'a yira k'a fɔ ko dugudenw ka u hakili sigi wa armée tila tun k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ min ka taa don mɔgɔ bolen ka so kɔnɔna na ni k'u ka minɛnw cɛ ko k'a dabila armée yɛrɛ y'i hakili sigi ni a tile 3 ye armée jɔlen bɛ Kidal dalala la armée ma girin ka don dugu kɔnɔna na mugujugu fɛn bɛ yen nɔ armée o mugujugu bɛɛ bɔ kelen kelen ni ka sɔrɔ ka don dugu kɔnɔna na ka sɔrɔ ka dugu bɛɛ minɛ ni o kɛra bi armée kan ka baara fɔlɔ min kɛ Kidal minɛlen kɔ o de ye duguden minnu bɛ yen nɔ ka fɛɛrɛ kɛ ni ka olu lakana o la mɔgɔ minnu bolila kunnafoni ale ni réseau seginin kɔ olu fana ka se ka segin na dugu kɔnɔna na cogoya min na u ka mɔgɔ bɛ u kunnafoniya armée a mana mɔgɔ faga la
armen bambaga shuri be nyogona bambaga che munu te kidal ka were fe ngasani oche awni ni anga jangata kidal kunu jamu charla kaira kafo ko kidal do konna la kulera angu jawla je nyogofe kuna foni sabana butali ke la ko kan ni ya wati dama do mali lycée privé o datu golendo kalante mali lycée privé la ni o do ko kun flay lycée privé ya ira kafo puti saka barake ni chogo yena ko sabula ko la ko karama ko stratégie bulu mali la ira la kafo kuni lycée privé o ta la je keme keme sala mali la ko de biche ngi be lycée privé la sabula gouvernement be samba ira ke ate lycée jo privé o de be lycée jo akera sababu ye sa gouvernement musagam di lycée privé ma do be fara o kan jurumbe gouvernement ni ata kala je lycée privé ya ira kafo ko sefa war milliard biduru ani woro ko o juru de beno ko te gase ko la kal korama ko sara ko sabola gouvernement de sara ga juru nu sara o kera sababu do o te meni wekle duru barablake ngaw ya ira kafo kun gouvernement masega si ka ben fola ola o yekle duru barabla wore boluda ni o damena kunu tene ni o beta kunche jumado natala o hum konana ministre so misiglo kala ko kama ale communiquer ke bi o communiquer konana ya ira kafo kun lycée privé sigira ka kuma ko o kuma nunu kofe ko gouvernement dabali bana lycée privé nyamgo la ko sabola ko bora kala maka fo ku décision dota ninga clé duru bara blacké ko gouvernement o fam sabola ko wanyo ko yenkena kona na mi mali ministre misigilo war ko kama ko o kuma akena konna na bamako ko lycée privé wa jurume gouvernement na o sefa war milliard 7 ani million kemenanni ministre misigilo war ko kama ko aguma ame milliard flasara oyi ko lu kon fe o kanga boli ke sabula ni wakati na jamana be gele akonnana nga ko ni barabla kuran ko aballa ulula ko uma o famnya ni kuma no falen ko fe mi lycée privé do nyemo anya o soro ni ale to ko maga sire jagite lycée privé wa to mi be no secrétaire général ka danga ali aya ira kafu ko lu yeda bal bana ministre gan ko mayna ko sabula kamin utu kalo temene la ko ministre ma ko aga juru be ga chaya ko na ma ko shikata na sika na anga mo sara kuma kala do nyina ka beni oyi ko bi gelana li ku ba fo ko amina ba ma ko tasara ka jamana fangle to to ko be saka ge chogoti ko te janfa lu ka barako no wa ko lu kon fenata na se butiga do wari ko la ko ñu do fara wari ka ku be saka ben fola ya sa lu refinem se wala wal kala mo sara chogo amna bi mo ko saka fo ko ni jorna ko sabula mi e bagi la ko do o chama ne beso mi e lycée public bagi la ko do wolle be kata kala ke ni wakati na kuna fonna na nyina asan duri nebe bola yenye fe sabula ke ben ko ngira ga jamana konnana wa gouvernement foite farafina munun ko ba barake jamana kono de woni tokora kala flikera munun yi o jamana kutigi shima songa ne bisimle fo Niger jamana kuntigi ol munu ye fanga daraki ol le sonaka ne bisimle ola beka nga donga fo kungle nambe nununa o kanga beso hakilla ni e Côte d'Ivoire premier ministre korok magani ale to ko soro Guillaume kunu ani jena taniga nyogonye kofe kunu ina fa ko fa ina chogam na nga kuna fini konnana mi e Côte d'Ivoire premier ministre koro soro Guillaume ale dati elke aya ira kafu ko ale ga bodi jenye fe Alassane Dramane Ouattara nye ko banatinsa nga ama fo ni o asura bna sekata Côte d'Ivoire ani asura bna sekata Côte d'Ivoire ama wo wakati konfo nga soro Guillaume ale ni jena tani nyogonye ke kunu o nyogonye kona na ya ira kafu ko ale bisimlera Niger jamana politiki fe ni o general chani ko adron kute mi aga lakana ko ministre ni o general Tumbay ko kume akerefe kata se aga ministre de la défense ma general Salif Modi ko fene kume akerefe soro Guillaume ya ira kafu ko ale bisimlera bunya kona na wa ko buya mtara ka nyashi ale ma ko oye alifa wa ko ale dalala kafu ko mo be bi farafina munu wa ordre te boto ba bu feno sabula ko ni asan juli ale be bola jenye fe Alassane Dramane Ouattara nyi kagu kadale ki basigi farafina jamana ro konnana ko mo shima son kale bisimle akobi Niger mi fanga daraki wolle sona ka ne soro Guillaume bisimle u jabalala soro Guillaume ama kuma re fo ka fran kuma nunka nga oni ni anga janga ta yere la me nyogo fe ay kuma nun fo Niger télévision so bauli ya kuma konta à travers et au-delà de ce peuple aux dirigeants n'est-ce pas de la transition
au président de la transition qui m'a reçu avec beaucoup d'amitié, avec beaucoup de considération et de respect. Comme quoi on n'est jamais prophète chez soi. Et donc cette attention particulière manifestée par le président me réjouit au plus haut point. J'en ai même de l'émotion à en parler. Vous savez, je suis en exil depuis 5 longues années. Il a fallu que ce soit un gouvernement militaire au Niger qui me permette de fouler ma terre chérie ancestrale d'Afrique. Au moment où les gouvernements prétendument démocratiquement élus, aucun n'a osé me recevoir. Donc c'est pourquoi je suis ému en prenant la parole aujourd'hui et je n'ai pas d'autre chose que de dire merci au Niger, de me réhabiliter, de me permettre d'avoir ces effluves des palutiviers de votre pays. kunnafoni duruna o bɛ taa n'an ye burkina fagali dɔ kɛra burkina novembre kalo tile 5 tɛmɛlen o kɛra dugu min na o dugu tɔgɔ de ye zawangu min ye burkina procureur ye ale y'a yira k'a fɔ ko ale ni a baarakɛɲɔgɔn fila n'u bɛɛ ye militaire ye ko u wulila militaire ka lakana kɔnɔna na ni ka taa nin dugu kɔfɔlen na procureur y'a yira k'a fɔ ko fɛn min lakalela olu ye ko a ka jugu ka tɛmɛ o bɛɛ kan k'olu sera ka su min kɔnte ko o ye mɔgɔ 70 di a ko nin ye fɛn min ye crime ye wa k'a ɲangibali tɛ to ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ joli de nin tora nin kasara in na jɔnw de ye nin walejugu in kɛ ko o sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na a ye tasi bila kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ minnu nin tora nin ko in na wa armée min ye u lakana a ye foli kɛrɛnkɛrɛn ta k'a di olu ma a ko k'olu tagatɔ burkina kɔrɔyan fanfɛla fɛ ko militaires ye mugujugu caman de bɔ dugukolo juguyɔrɔ la ko bɛɛ n'a ta banbagaciw u ye ataki ta ka olu kunbɛn o ataki ninnu burkina force min bɛ yen ni o bɛ wele ko brigade spéciale d'intervention ko o brigade de ye olu lakana wa k'u ye ataki ninnu bɛɛ kɔkari ko a bɛ olu fo o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fagali min kɛra burkina novembre kalo tile 5 tɛmɛnen ni a jaw bɔra novembre kalo tile 6 ka na bila novembre kalo tile 7 tɛmɛnen la n'i ye jan ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ denmisɛnnin minnu fagara minnu si tɛ tɛmɛ kalo 6 ka taa bila san 1 na ja dɔw yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ denmisɛnnin dɔ fagali dalen bɛ yen nɔ u ka du kɔnɔ bulu fitinin 2 olu dalen don a su sanfɛla la ni ja ninnu bɔlen a ye mɔgɔ caman de miiri jɛnya u y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka nin kɛ denmisɛnnin na wa ko hali n'i y'a sɔrɔ i ni jamana bɛ ɲɔgɔn na nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sinɛ n'a fɔ burkina procureur yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na ni fɛn min bɔra a ko la an mali news mɔgɔ an n'o kunnafoni da aw tulo kan an ka don nata kunnafoni di kɛnɛw kɔnɔna na. kunnafoni di sira nacogo fɛ an ye ni kunnafoni de sɔrɔ ni mun fɛsɛfɛsɛ k'o da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɔ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw k'an bɛn wagati wɛrɛ. Flash spécial sur ORTM1, mesdames, messieurs, bonjour. Et ce message du président de la transition à l'adresse du peuple malien. Mes chers compatriotes, en application de la résolution 2690-2023 des Nations Unies, aujourd'hui 14 novembre, grâce à Allah, en raison du courage et de la détermination de nos femmes, un raid a été mené depuis quelques jours en direction de Kidal et de lourdes pertes infligées aux groupes armés terroristes. Aujourd'hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal. Notre mission n'est pas achevée. Je rappelle qu'elle consiste à recouvrer et à sécuriser l'intégrité du territoire sans exclusive aucune, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Encore une fois, je tiens à rendre hommage aux victimes civiles et militaires tombées au champ d'honneur. Je rappelle que cette opération ne poursuit aucun intérêt particulier autre que la sauvegarde de notre Mali un et indivisible et n'a pas d'autre but que la lutte contre le terrorisme et la sécurisation de notre pays. C'est pourquoi son action est soutenue par l'ensemble du peuple malien. Dans les jours qui viennent, nos femmes poursuivront leurs interventions et bénéficieront de toute la confiance de notre vaillant peuple. Enfin, dans ces circonstances, la cohésion nationale est une bénédiction supplémentaire pour nos femmes. Ensemble, nous ferons le Mali courant. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. Signé le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Et puis, ce communiqué de l'état-major général des armées qui nous est parvenu également. Le chef d'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que les femmes ont pris position dans la ville de Kidal ce mardi
14 novembre 2023. Il appelle la population au calme et à la sérénité. Le chef d'état-major général des armées rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité et les invite à suivre les instructions des FAMA. Les opérations de sécurisation se poursuivent. La version Bamanankan de ce flash spécial avec vous, Bourema Kane, en plateau avec moi. Bonjour. Ibrahim Traoré an b'i fo ka Mali telesoba filɛbaw bɛɛ lajɛlen fo k'a ladɔnniya k'a fɔ nin ye kunnafoni gonima telima dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnyana min bɔra an ka furanjɛla fanga ɲɛma colonel Asimi Goita ale yɔrɔ a ko tare ko a b'a da faso jama bɛɛ lajɛlen tulo kan ka bɛn diɲɛ foroba tɔnba o ka i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ bolodaliw ma ni a bɛ fɔ a ma ko résolution 2690 min taara i k'a dɔn san 2023 ko ka bɛn a i k'a dɔn bi a i k'a dɔn tarata mɔ novembre kalo tile 10 ani tile 4 ala barikala ani jamana kɔnɔdenw ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnyana kokura ani an ka jamana lakanabaw ni u ye an ka kɛlɛdenw ye k'u ye wulikajɔba kɛ wulikajɔ min ni u ye a daminɛ a bɛ tile damadɔ bɔ ka ɲɛsin an ka jamana duguba dɔ ma ni a bɛ wele ko Kidal ala barikala min ye k'a dɔn k'a fɔ maa murutulenw ani kojugukɛlaw ye k'i k'a dɔn an ka jamana kɛlɛdenw ye dankari u caman na ni ka u bɔ an senkɔrɔ yaasa an ka se ka an ka maaya kɛ a kɛcogo ɲuman na a ko bi ko an ka jamana kɛlɛdenw ani ka taa se jamana yɛrɛ lakanabaw ni a basigibaw ma ko u kɔni k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana duguba Kidal u y'a minɛ k'a segin an taayɔrɔ kokura o kɔfɛ a ko hali bi ko a b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'a fɔ ko baara min kalifara an ka jamana kɛlɛdenw na ko a ma ban fɔlɔ a tɔw bɛ sen na ko ka maaw hakili jigin k'a fɔ ko baara in kun de ye an ka jamana seleke naani bɛɛ lajɛlen k'a kɛ an ta ye k'a kɛ an halala ye yaasa an ka segin an ka taa ni ka segin baaraw kɛ i n'a fɔ u ka laɲini bɛnnen don a ma cogo min na ka bɛn a k'a dɔn lakana ale fana kunnafoniw ma a ko hali bi ko kura ko a bɛ foli ani tanuni ni dugawudon kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa o maa ni o bina nin ko in na n'i tɛ sɔrɔdasi ye ani maa o maa fana tora nin ko in na ni o ye sɔrɔdasiw ye ka bin kunnawolo kɛnɛ ani k'a dɔn jamana kumabɔli ni jamana kɔnɔdenw lafiyali o kɛnɛ kan ko a ka foli ani dugawudon bɛ u ye min ye k'a dɔn furanjɛla fanga ɲɛma colonel Asimi Goita a ko hali bi a bɛ jamana kɔnɔdenw hakili jigin k'a fɔ ko nin baara in kɔni kɛra nka a ma kɛ maa kelen kama a kɛra ka bɛn jamana den kelen kelen bɛɛ lajɛlen de kama ani jamana yɛrɛ ka laɲiniw a kun ye ka jamana k'a ka kelenya ani a ka basigi ka o fana sabati ka jamana in kisi ka bɔ kojugukɛlaw bolo a seleke naani bɛɛ lajɛlen la wa nin ko in fana a sera ka kɛ ala ni jamana kɔnɔdenw ka dɛmɛ ani u ka cɛsiri o de sababuya la a ko an bɛ don min na i ko bi ni ala sɔnna ma an ka jamana kɛlɛdenw olu kɔni u bɛ cɛsiri ani wulikajɔw la wa a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dafa ni jamana kɔnɔdenw ka a wa danaya ani u ka dugawu de ka sabu kɛ o de sera k'a to nin sera ka kɛ a ko kɔrɔfɔw bɛ kunjɛ ni fɛn min ye sa a ko hali bi a bɛ a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jɛ ka to ɲɔgɔn bolo k'an bolo don ɲɔgɔn bolo yaasa an ka jamana kɛlɛdenw ci min kalifaraw la u ka se k'a kɛ ka se fɔ a da la ko ni an sɔnna ka to ɲɔgɔn bolo faso jama jɛlen de b'i k'a dɔn k'a fɔ malikura jɔ wa a ko a bɛ dugawu kɛ ala ka Mali kisi ka tanga ala ka malidenw yɛrɛ fana lakana saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko a bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin kun ye k'a dɔn k'a fɔ furanjɛla fanga ɲɛma colonel Asimi Goita ale ka bataki telima duman dɔ ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ka kɛlɛbolo ɲɛma ni o ye chef d'état-major des armées général des armées ye ale fana ko a bɛ malidenw ani diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni k'a fɔ an ka jamana kɛlɛdenw ko i k'a dɔn k'a fɔ Kidal kɔni minɛ o kɛra i k'a dɔn bi tarata san 2023 ale novembre kalo tile 10 ani tile 4 a ko hali bi a b'a ɲini Kidal dugukɔnɔmaw fɛ ko ali u ka i k'a dɔn k'a fɔ u basigi ka u ka danaya kurakuraya ka da u ka kɛlɛdenw kan minnu ka baara bɛnnen don jamana ni jamana kɔnɔdenw u bɛɛ lajɛlen lakanani ma min ye an ka jamana kɛlɛbolo ɲɛmaa ye ni o ye chef d'état-major général ye a ko hali bi a bɛ i k'a dɔn dugukɔnɔmaw k'u hakili sigi k'a fɔ baara foyi tɛ olu la jamana in lakanani ani jamana kɔnɔdenw u bɛɛ lajɛlen fana lakanani ma wa u ka to an ka jamana kɛlɛdenw kɔ ni u y'a fɔ cogo min na u ka tugu u ka fɔlen ninnu kɔ wa ko jamana in lakanani baaraw bɛ to sen na n'an farala ɲɔgɔn kan k'an bolo don ɲɔgɔn bolo Mali bi bɔ wa Mali bi jɔ ni ala sɔnna ma ni tun ye k'a dɔn an ka jamana kɛlɛbolo ɲɛma chef d'état-major général des armées ale ka kɔrɔfɔw ye Ibrahim Traoré. Merci Bourema Kane.
Merci également à vous, chers téléspectateurs. Les infos continuent sur nos antennes. À ne pas manquer des éditions spéciales consacrées à cet événement du jour, la prise de position des Fama dans la ville de Kidal sur nos antennes toute la journée. Excellent moment de télévision à notre compagnie.